কবে সেবার মোরে সমর্পিবে কবে সেবার বামন প্রভু তুমি দয়া করো মোরে রাধা কৃষ্ণ চরণ যেন সদা চিত্তে ছুরে বামন প্রভু তুমি দয়া করো মোরে রাধা কৃষ্ণ চরণ যেন সদা চিত্তে ছুরে তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পুরাণ 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 আনন্দ করিব দুহা যুগল চরণ আনন্দ করিব দুহা যুগল চরণ আনন্দ করিব দুহা যুগল চরণ আনন্দ করিব দুহা যুগল বামন প্রভু তুমি দয়া করো মোরে রাধা কৃষ্ণ চরণ যেন সদা চিত্তে ছুরে বামন প্রভু তুমি দয়া করো মোরে রাধা কৃষ্ণ চরণ যেন সদা চিত্তে রূপা মঞ্জরে সখী কৃপা দৃষ্টি চাইয়া রূপা মঞ্জরি সখী কৃপা দৃষ্টি পাইয়া রূপা মঞ্জরে সখী কৃপা দৃষ্টি চাইয়া রূপা মঞ্জরে কৃপা দৃষ্টি চাইয়া তাপে নরত মে সিঞ্চ সেবা তাপে নরত মে সিঞ্চ সেবা বামন প্রভু তুমি দয়া করো মোরে রাধা কৃষ্ণ চরণ সদা চিত্তে ছুরে নাট্য মন্দিরে যারা দাঁড়িয়ে আছেন সবাই বসে পড়ুন। হরে কৃষ্ণ। নাট্য মন্দিরে যারা দাঁড়িয়ে আছেন সবাই বসে পড়ুন সুন্দর করে। রাধা কৃষ্ণ চরণ যেন সদা চিত্তে ছুরে নাট্য মন্দিরে যারা দাঁড়িয়ে আছেন বসে পড়ুন। থাকে সখীর সহিতে তোমার সহিতে থাকি সখীর সহিতে সহিত থাকি সখীর সহিতে তোমার সহিত থাকি সখীর সহিতে এই তো বাসনা সদা উঠিতে এই তো বাসনা সদা উঠিতে লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া করো মোরে
রাধা কৃষ্ণ চরণ যেন সদা চিতে পুরে লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া করো রে রাধা কৃষ্ণ চরণ যেন সদা চিতে পুরে রাধা কৃষ্ণ চরণ যেন সদা চিতে পুরে রাধা কৃষ্ণ চরণ যেন সদা চিতে পুরে জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব গুরুদেব জয় গুরুদেব गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो गुरुदेव तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो সপ্তবিংশতি তে ভক্তে সমাজঞ্জনম তে অস্মিন জবং আদদু অনেন চামরেণ শুভ অধিবাসস্তু ওং ক ওসি কতম ওসি কস্মৈ তা কায় তা শুশ্লোক সুমঙ্গল সত্য রাজন অনেন চন্দনেন শুভ অধিবাসস্তু महिला की लगन गुरु ओम श्री जी चरण की ओम श्री गोपालाय सोहा गुरु ओम श्री चरण रघुनाथाय की सोहा ओम श्री दीक्षा गुरवे सोहा ओम श्री शिक्षा गुरवे सोहा गुरु चरण लगी ओम श्री वामन गोस्वामी হরে কৃষ্ণ সকল ভক্তদের উদ্দেশ্যে বলছি এখানে পকেট মার ঢুকেছে ইতিমধ্যে 4টে মোবাইল সোনার চেন ছিনিয়ে নিয়েছে আপনারা সকলে সাবধান থাকুন ওম শ্রী নবদ্বীপ ধামনে সোহা 4টে মোবাইল চুরি হয়েছে এবং সোনার চেনও ছিনিয়ে নিয়েছে আপনারা সকলে সাবধান থাকুন पॉकेट मार ढुके গিয়েছে सभी भक्तों से सूचित किया जाता है कि अभी जेब कतरे यहाँ घुस गए हैं आप सभी लोग संभाल कर रहिए अभी 4 मोबाइल चोरी हो गई और सोने के जंजीर भी छीन ली गई है इसलिए सभी लोग सावधान हो जाए ओम जमुनाय स्वाहा महिला ओम सरस्वती स्वाहा गुरु ओम गोपाय स्वाहा ओम वृंदाय स्वाहा गुरु ओम गायत्राय स्वाहा ओम तुलस्यै स्वाहा ओम पृथिव्यै स्वाहा ओम गवे स्वाहा ओम यशोदाय स्वाहा ओम देवहूतय स्वाहा महिला की लगन लगी लगी लगन महिला की लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की महिला की लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की लगी लगन लगी लगी लगन लगी लगी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहे लागे लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की प्रभु चरणन के ओ चरणन की गुरु चरणन की प्रभु चरणन की प्रभु चरणन की मोहे लागी लगन लगी लगी लगन गुरु चरणन की
गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की चरण बिना मोहि कुछ न सुहावे चरण बिना मोहे कछु ना सुहावे गुरु जी गुरु जी चरण बिना मोहि कुछ न सुहावे चरण बिना मोहे कछु ना सुहावे हो चरण बिना मोहि कुछ न सुहावे चरण बिना मोहे कछु न सुहावे जग माया सब सपनन की जग माया सब सपनन की मोहि लागी लगन लगी लागी लगन लगी लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की मोहि लागी लगन गुरु चरणन की